नमस्कार दर्शक बंधु चांचल्यकर न्यूज नवीन एवं पांड्यान को लगिला झटका। नवीन एवं पांड्यान जो 2024 इलेक्शन ने मन इच्छा जो चाटार्ड फ्लाइट रे बुलुथले एवं सारा राज्य बुलुथले सेतिपाई भुवनेश्वर खोर्धा जज बीएन महांती तांको समन जारी करचंती एवं जुलाई 15 सुधा तांको कहचंती कारण दर्शाओ नोटिस दिया जाऊ दबा पाई एडवोकेट सुधीर चंद्र महांती करचंती एक केस दायर करथिले एवं से केस आधार रे भुवनेश्वर खोर्धा दोरा जज बीएन महांती सार केस दायर करिचंती एवं नवीन एवं पांड्यान को अदालत सामन जारी करची एवं जुलाई 15 सुधा रिपोर्ट दाखल करने पाई निर्देश देइचंती। पांड्यान एवं नवीन को बड़ झटका कारण जेतेबेले नवीन पट्टनायक थिले ओडिशार मुख्यमंत्री एवं 2024 इलेक्शन रे पांड्यान जोटा कि चार्टर्ड जेट जाकू सबु बेले व्यवहार करुते हेलिकॉप्टर टाकू मन इच्छा सारा राज्य घुलीचंती एवं 30टी जिला बुलीचंती सेतिपाई जो कोटी कोटी टंका खर्च होईची तार जवाब मागिची भुवनेश्वर खोर्धा जज बीएन महांती। वर्तमान नवीन पट्टनायक एवं बीके पांड्यान जे कि आपण माने जानिथिबे 2024 इलेक्शन बेले नवीन पट्टनायक कोउठी की जाई नथिले बुलिया पई एवं कोनोसी नेता को मध्य स्टेज रे चढ़ाई दे नथिले। बीके पांड्यान होचंती अघोषित महानायक वा राजा भाबिथुले कारण से तो जानिथिले नवीन पट्टनायक जितिए बोली तेणु सी भाभी नथिले जे एभली एक परिस्थिति आज उपजी जीव। दुर्भाग्यवशतः 2024 इलेक्शन टी नवीन पट्टनायक आज हारी जाइछंती जा फल रे एबे केस टी को रिओपन करा जाइछि कारण एडवोकेट सुधीर चंद्र महांती को सहित कोर्ट डायरेक्शन किछि देई नांती केवल नोटिस करछन 18 रे रिवीजन केस को एडमिट करछंती एवं ताकू नोटिस दियाइछि जे तमे जवाब दाखल करो। ए जो अभियोग आपन विरुद्ध आछि आपन को कोन कहिवार अछि आपन वक्तव्य दियौ तमे वक्तव्य दे चला पर से कथा कहबोनी काना 15 तारिख रे अछि तारिख थार्थ करथिनी हाकिम जदि कोनस कारण छुट्टी हैला जदि कोनस कारण टाइम हैला जदि कोनस कारण नोटिस सफिशिएंट हे न पाला ताल किंतु सुधीर चंद्र महांती एडवोकेट छाड़ी नथिले एवं केस टाकू गड़ाई चलथिले एवं से गवर्नर को पाखरे जाई अभियोग करथिले। गवर्नर मध्य हमें तो मकदमा दाखल करतु से स्टेज थिला बीजेडी सरकार थिला समय सरकार में पांड्यान विरुद्ध मकदमा दाखल करू को पुलिस ऑफिसर शिशु स्टेशन डायरी एंट्री करते सरकार मु सब तो न देले 24 वर्ष रे ताको विरुद्ध कंप्लेंट केस 6960 महांती एडवोकेट सुधीर चंद्र आपण हाईलाइट वर्तमान हाकिम को कहि परिबनी भूल कले बोली हाकिम विचार कर कहिले सुधीर चंद्र महांती को सहित मुख्यमंत्री ना सेतल पूर्वतन हेयनी तेणु मुख्यमंत्री पूर्वतन जेहेतु अछंती जेतला आपण मकदमा दाखल करथिले से मंत्री देखिबे तमे गवर्नर जो परिस्थिति आसी आमे गवर्नर को मुगली गवर्नर को तो बेटी दिल्ली जे सैंक्शन दियंतु से रखले 8 मास एवं जिल्लार जज से देले भुवनेश्वर किछि न देले से कोटी गवर्नर को देबे मुख्यमंत्री को देले को पड़ियो सेटु मु कोन कली ना जेतल न देले मु सेति बेले गोटे हाई कोर्ट डिसिजन आसिला जे जदी कोन सी जगह रे से जो माने एलिगेशन लगैचंती या केते सत्य जदी कोन सी जगह रे जेतले मुख्यमंत्री थिले तांका आदेश रे सैंक्शन 6 मास भीतर दिया न गला किबा रिजेक्ट न होला तो निश्चय थिबो किछि ताहले धरि नि आजबो जे तो परे कहबो से दोषी से हमें से जजमेंट देइकरी मु चैति जे मु पखे बेटी के देली किछि कहि परिबा नै ये बर्तन ये औरत या 6 मास भीतर से देलेनी 8 मास हेलानी बटना अपन जजमेंट कर सरकारी से जजमेंट करी कोन कले मु जिला जज दाखल भूल कले बोली किंतु से केसु खाजो
କେସ୍ ଖାଦ୍ୟ ନ କଲେ ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଏଠି ନୂଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ ଭାବିଥାଏ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଆଉ ବାଟ ଅଛି ଆଇନରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍କୁ ରିଭିଜନରେ ଗଲି ଡିଭିଜନରେ 160/71 ଅଫ୍ 1926 ହେଲା। ଗଲା 2-3ଟା ତାରିଖ ହିଅରିଂ ପରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ 18 ତାରିଖରେ ଶୁଣିଲେ ଓକିଲଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶୁଣିଲେ ସେ ଅର୍ଡର କଲେ ଯେ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେବେ ଯେ ମୋର କେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ କେସ୍କୁ ତଳକୁ ପଠେଇଦେବେ ଯେ ପୁଲିସ ବିଚାର କରୁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡାକିବେ 15 ତାରିଖରେ ଆସ ଶୁଣାଣି ହବ। ଆମଠୁ ଶୁଣିବେ ପ୍ରତିପକ୍ଷରୁ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ସେ ଅର୍ଡର ପାସ୍ କରିବେ। ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଲିଛନ୍ତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସେ ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ। ଆମେ 30ଟା ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଲେଖିଲୁ 30 ଜଣ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିଲୁ ଯେ କୋଉଠୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ନା ସେ କହିଲା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ହେଇଥାଏ ଜାଣିନୁ। ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସ ମାଗିଲୁ ଦିଅନ୍ତୁ କପି କିଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ କେହି ଦେଇନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଚୋରି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଖଣି ମାଫିଆ ବାଲି ମାଫିଆ ଜମି ମାଫିଆ ଏଇମାନେ ତାହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିକି ମୁଁ କହିଲି ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ଅପବ୍ୟୟ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ଯୋଉ ପଇସା 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ କଲେ। କେସ୍ ହେଲା 6960/2024। ସେ କେସ୍କୁ ସେମାନେ ସେ କେସ୍ କଲେଣି ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ। ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ମୁଁ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କହିଲି ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ରେ କେସ୍ ଦାଖଲ କଲି ଆଜ୍ଞା କରୁନି ପୁଲିସ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେ ସେ ଖାଦ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ଯେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଦିଆଯାଇଛି 50 କୋଟି ଗୋଟେ 52 କୋଟି ଗୋଟେ। ହଁ ତ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ କ'ଣ ତଥ୍ୟ ନାଇଁ ଆମେ ଇଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଯେତିକି ଆର୍ଟିଆଇ ପାଇଛି ସେଥିରେ କେହି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ତାର ଅନ୍ୟ ଆଫାୟାର ସେ ଦେଇଥିବ ମୁଁ ଦେଇଛି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏ ଯୋଉ 200-300 ଜାଗା ବୁଲିଛନ୍ତି ସେଇ ବାବଦରେ ତାର ଅନ୍ୟ ବୁଲିବା ଅଛି। ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ସେ ଫରେନ୍ ଯାଇଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଠିକ ଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପେସିଫିକ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେତିକି ଜାଗା ବୁଲିଲେ ହଁ ଇଲେକ୍ସନ ପର୍ପଜରେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବି ଜିତିବି ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ। କୋର୍ଟ ଯୋଉଠି ନ ପାଇବି ନା ଉପର କୋର୍ଟକୁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ।